बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह. My dear and respected viewers, I am your host मोहम्मद जाहिद. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वफीयत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे. You are watching one and only your favorite YouTube channel अजीज़ UK Vlogs. आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं. दोस्तों, वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब हम अजीज़ यूके व्लॉग्स पर कुरान अंदाज़ी के लिए एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट देंगे और इसके साथ कुछ कैश इनाम भी दिए जाएंगे. और ये वही खुश नसीब जीतेंगे जो रेगुलर हमारा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके कमेंट्स भी करते हैं. दोस्तों, मेरी अज दी वीडियो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और उम्मीद करता हूँ तुम स्किप नहीं करोगे. तो करता हूँ अज दी वीडियो का आगाज. मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट साल 2 साल से बनवाए हुए हैं और वो यूके और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लिए ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल न हो सकी. तो दोस्तों, मैं आज आपको दुनिया का एक ऐसा मुल्क बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको वीज़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो दोस्तों, ये आज की वीडियो आप ही के लिए है और जिस मुल्क के लिए मैं ये बताने वाला हूँ, इस मुल्क की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है. दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है. इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं. इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने में जो दोस्त कामयाब हो जाता है वो दुनिया के 65 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकता है. और इससे बड़ी बात इस मुल्क के बारे में यह है कि आप जब इस मुल्क में जाएंगे तो इस मुल्क की नेशनलिटी और पासपोर्ट आप 6 माह में हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. दोस्तों, आपको भी पता है कि दुनिया के अक्सर ममालिक की नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करना कितना मुश्किल हो चुका है. कभी 10 साल और कभी 15 साल भी लग जाते हैं और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं और उन्हें नेशनलिटी नहीं मिलती. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं, किस तरह आप 6 माह में नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं. और इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये कौन सा मुल्क है और इस मुल्क में आपको इसके अलावा कौन कौन से बेनिफिट हासिल होंगे और इस मुल्क में आप कैसे जाएंगे. और आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, ये सारी मालूमात मैं आप इस वीडियो में आपको दूंगा. दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसकी शरीयत अगर आप हासिल कर लेते हैं तो दुनिया के 65 ममालिक में आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं. तो मेरे दोस्तों, जिस मुल्क का मैं तज़किरा आपसे कर रहा हूँ उसका नाम है कैप वर्दे. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 6-7 लाख लोगों पर मुश्तमिल है. दोस्तों, ये एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ समुंदर है और ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है और यहाँ की करेंसी को कहते हैं एडो. और इसकी मुकामी ज़बान के अलावा इसमें ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है. तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें वीज़ा फ्री कैसे जाना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं. और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से 3 तरीके हैं जिन पर अमल करने से आप 6 माह में नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं. सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, वो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. बेहतर यह है कि वो फ्रेश पासपोर्ट हो और ना हो तो कम अज़ कम उसकी एक्सपायरी डेट को 6 माह बाकी हों. और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपने ऑनलाइन अपने होटल की बुकिंग करनी है. और तीसरा, आपके पास जहाज़ का टिकट होना चाहिए, उसकी भी बुकिंग ऑनलाइन का प्रूफ हो. और एक आपको इनविटेशन लेटर चाहिए. जिस होटल में आप कैप वर्दे में बुकिंग करवाएंगे उन्हीं से आप 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा करके इनविटेशन लेटर भी हासिल कर सकते हैं. और जब आप कैप वर्दे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स चेक करके 3 से 6 महीने की आपको एंट्री दे दी जाती है. और जब आप इंटर हो जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि आपने कौन से 3 तरीके इस्तेमाल करने हैं जिनसे आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है. पहला तरीका जिससे आप कैप वर्दे के नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं वो
ہے بائی میرج، یعنی کہ آپ اگر وہاں پر شادی کر لیں. عموماً ہمارے لوگ جو کیپ وردے جاتے ہیں وہاں پر پیپر میرج کر لیتے ہیں، اور یہ بڑی کامن ہے وہاں. اور وہاں ایگریمنٹ کے تحت شادی ہو جاتی ہے، اور وہاں اگر آپ کی شادی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس کے 6 مہینے کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے شادی کی بیس پر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر کوئی کاروبار کر لیں، انویسٹمنٹ کر لیں، اس بیس پر بھی آپ کو شہریت اور نیشنلٹی 6 ماہ کے اندر مل سکتی ہے. کاروبار کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پر بھی آپ کو نیشنلٹی اور شہریت مل سکتی ہے. اور میرے دوستو، تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر کوئی جاب وغیرہ مل سکتی ہے تو آپ اس بیس پر بھی نیشنلٹی اور پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تو 3 سیکٹر میں آپ کو جاب آسانی سے مل سکتی ہے. وہاں پر ہوٹلنگ کا کام بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ٹورسٹ اٹریکشن ملک ہے. ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں ہر طرح کی جاب ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کی اور مینیجر کی جاب مل سکتی ہے. اگر آپ شیف ہیں، ویٹر ہیں، آپ کو ریسپشن پر بھی جاب مل سکتی ہے. اس کے علاوہ لانڈری کا کام، سیکیورٹی گارڈ کا کام، اور اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ کی جاب بھی مل سکتی ہے، جیسے ٹورسٹ کو ایئرپورٹ سے پک کر کے ہوٹل لانا اور ہوٹل سے واپس ایئرپورٹ ڈراپ کرنا. اس کے علاوہ آپ کو کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی جاب مل سکتی ہے، جیسے کہ آپ اگر بلڈر ہیں، پلمبر ہیں، جوائنر ہیں، الیکٹریشین ہیں، اور پینٹنگ ڈیکوریٹنگ آپ کو کام آتا ہے تو آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو فوڈ انڈسٹری میں بھی جاب مل سکتی ہے، فوڈ ڈیلیوری کی بھی جاب آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے سٹورز ہیں جن پہ آپ سیلز مین جاب کر سکتے ہیں، اسٹاکنگ کا جاب کام کر سکتے ہیں، اور ٹل پر بھی آپ کو جاب آسانی سے مل سکتی ہے. اور ان میں سے کوئی بھی جاب آپ کو مل جائے تو اس کے بیس پر بھی آپ نیشنلٹی اور پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کیپ وردے کا. تو میرے دوستو، میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیے ہیں. وہاں پر اگر آپ پیپر میرج کر لیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ تھا جو کو آپ کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، اور تیسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر کوئی جاب مل جاتی ہے تو اس بیس پر آپ 6 ماہ کے اندر پاسپورٹ اور نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستو، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے لیے ٹرائی ضرور کریں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. 6 ماہ میں اگر آپ کو نیشنلٹی مل گئی تو پھر آپ یورپ میں بھی بغیر ویزا آ سکتے ہیں. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک خوش نصیب کو قرآن اندازی کے ذریعے عمرے کا ٹکٹ اور نقد انعامات بھی دیے جائیں گے. آپ اپنے بھائی محمد زاہد کو دیجیے اجازت. اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.